Game 2 na ta sa atong main event. Midawog sa game 1 na ang team Cebu City ha. Gigokod og maayo ang naglabaw nga team Mandawi. 1-0 na 1-0. Okay na ato ang emergency double bakbakan sa Riverside, Bulacau, Cebu City. Sponsor niya sa ato ang idol nga bilyarista. Si Boss Champ Anton Draga. Mao na ato ang sponsor ha. Di na matabas-tabas ha. Champion na sa bilyar ang ato ang sponsor. Og organize ni nila ni Ninyo Haka og ni Boss Eber og under ni sa partner Bola Promotion. 2-0 na kaibigan. Reggie may pabuto. Kuhang ko lapo. Under Duncan Master gilabay sa gawasoy. 2-0 side out bola sa team Cebu City. Servisyo ko lapo esta bes. Okay. Tok mo di Sadam. Ay, good item. Good item. 1-2 na. 1-2. Okay na para igualis. Servisyo ko lapo. Idol Jobert Marcinas. Jobert again. Kipuspusan ng dog. Kapakapas ko lapo na. Sound nagyapon. Ana, rainfall coming from Team Mandawi. Tuara, taga kang bola sa tukmo ni Sadam. Counter attack ni Sadam. Di mapunit kaibigan. Igualis 2 na ang atong game to. Igualis 2. Kini para 3. Para labaw na sa Team Cebu City. Jobert. Ilaga. Gula po. Binagrakay na tukmo ni Sadam. Mamma mia! Di mapunit ang tukmo ni Duncan Master. Igualis 2, side out kaibigan, side out. Servisyo Damay Timaus, Roberto Ilaga. Fire in the hole! Sagang pa ni Idol Jobert. Jobert Mibaus. Ilawang tunnel. Di madawat sa ahinsya itong tiraha. 3-2 na, 3-2. Kini para 4, servisyo Damay Timaus. Tagaks tungod. Sabit kaibigan. 4-2 na, 4-2. Wala, naglabaw na sad. Naglabaw na sad ang Team Mandawi. Nag-una na sad, gukdo na sad niron sa Team Cebu City. Sadam forever, kanto. Kuha pa ang Damay Timaus. Kula po, mibagrak. Ay, counter attack ni Duncan Master. Kabantay si Idol Jobert Marcinas. Igking ang depensa. 5-2 na. 3-point lead na sa Team Mandawi sa atong game to. Kini para size. Para change court. Reggie. Tukulapo. Gibato. Gibato na ni Kulapo. Binatuay na. Kinsa kay matagakan na ni. Agay. Ipit si Sadam. Out mo lang tira. Size 2 kaibigan. Size 2. Size 2. 4-point lead sa Team Mandawi. Ang tigbalik ko ang Team Mandawi, ang tighaon, ang Team Cebu City. Ilaga, kinahanglan di na makahaon ha ang Team Cebu City ani. Dayon na nido. Okay ni para City, servisyo Damay Timaus. Damay Timaus again. Jobert. Agay tuara, labay na, tirang Kulapo. City 2 na. City 2 na, City 2. Okay na para 8. Servisyo Damay Timaus. Tagaks tungod. Overhead. Agay. Nano man to do. Nano. City 2 ang atong score City 2 mula sa Team Cebu City. Cebu City's balls. Mr. Explosive Jobert Marcinas to serve para 3. Agay! Tukpo din sa Dam! Good item! Good item! Goal! City na.
Kini para 4, serve Jobert. Ilaga to Jobert. The Drunken Master. Di mapone tiraha. Kalit o kaputol ang tiraha. Why nag-expect to tiraha? Putol nga tira. Pumasok. Servisyo The Drunken Master para 8. Agay gitagaag dool. Gihap sang Kulapo. Lah. Reggie. Bunali, Bumbahi, Chachahi. Tara. Lah, binagrakay na, binatuay na bula. Lah, kinsa kay mga kuha na bukulan Agay tora. Ay do. Kagarantira ni The Mighty Mouse. Good team. Servisyo the game breaker. Sadam forever. Agay sakitas tiran Jobert. Pokot kaibigan. City 3 City 3. 4 point lead sa team ni Reggie sa atong game to. Kini para 8. Servisyo the Silent Assassin. Kana do. Tagaig sakit do. Kana. Pagno sakto. Tuwara. Lala kariha. Out ball. City 3. Cebu City Small. Servisyo Kulapo para 4. Jobert may pusing, may pabuto. Gitubag ni The Drunken Master. The Mighty Mouse. Away from home. Away from home. 4 City na. Lah. Ini para 5. La Lobo. Fire in the hole. Asa ka pa? Fire in the hole. Grabe. Toy good item. Grabe. Gibok-bok ni Idol Jobert ang depensa ni Dodong Rimon to. Dodong Rimon. Change position si The Mighty Mouse o si The Drunken Master. City 5 na. Lah. Agay, sahod pa. Agay, Jobert. Lah. Kulapo to the rescue. Bagrag na mayos Kulapo. Laom na si Utag. Ikaw ni Kulapo. Baos lah. Ginubatay na sakto. Wala. Agay, out lagi ng The Mighty Mouse. City size, City size. 1 point lead na lang sa Team Mandawi. Oh my goodness. Team Mandawi. Wastak at 7. 1 ni Ongot na. City size na. Kini para Iguales. Ala! Gitagaan umirin. Nice defense. No! Wala. Grabe ang bola ni Jobert. Ay, ang pleasing ni Jobert. Di matabas-tabas. Iguales City na. Di matabas-tabas tong tiraha. Ay. Servisyo Kulapo is the best para labaw na. The Drunken Master. Mamma mia! Saud pa. Last. Guba na depensa sa Team Cebu City. Gilubo lang ni Do. Good item. Hawan pas kang manang. Hawan pas kang manang. Gibarbasa ni The Mighty Mouse. Iguales City. Pagkakataon. Allah. Inanglan. Mauna mo finish line do. Lah. Andus. Ay, Kulapo, ganda ngarang ng bunal biyang Kulapo, mura ganda baseball bat. Lah, tara. Bunali do, agay. Bikil na sang tiraha to. Awi lagi, awas. Awas na. Kaya sa ilaggan na. Iguales City. Salit lang sa mostra. Obay ni agay! Toko ni The Drunken Master. Lah. Kana. Lah, kuha pa. Guba ng Bayas Pachukan. Kuha na. Iguales City atong skor. Iguales City.
Out. Mandawis ball. Iguales City. Servisyo da Drunken Master para Otso. Damay Timos Bibunal. Reggie. Ang higa kulapo. Ay tuara. Bantay stagat. Ay. La. Nice defense sa Team Mandawi. Tuara nagpunpun ng Thais Kanding. Gibagrakan kulapo. Ay, gatang tirang sa damay. Grabe ay. Goodbye Philippines. Ay, go to ball. Good item. Sus, grabe ang sadam. Igata to pagkatira. Pinabap girl ba? Good item. City Iguales. Toko ni Sadam. Kuha pa. Kulapo. Jobert Parsidas. Out ball ang tirang Reggie. Otso City na kaibigan, may overtake na ang team Cebu City. Kini para 9 na. Servisyo na game breaker. Mamma mia! Ang lakas ng tira ni Kulapo. Kulapo again. Mamma mia! Ala kaniya. Punita na. Nasaud pa. No retreat, no surrender. Bill to bill ang labanan. Tuara. Kini goodbye na. Ala kaniya. Mamma mia! Saud ka mo ni Reggie. Nabasa ni Reggie. Patay ni Jobert. Ala kini. Kinsa kay matagakan na ni. Tagakang pitaka. Tuara. Mamma mia! Nice shot coming from Idol Mr. Explosive Jobert Barcinas. Hinawaktan na ang Team Mandawi. After that shot, Susan Roses. Grabe ay. Nagpanighawaktan na diri ay. Panighawak ay. Grabe yan yung Jobert ay. Noybe City na mga kaibigan in favor of Team Cebu City. Kine para Jess, Drunken Master, Mr. Exclusive. Mikat-kat pa dyan ang tira. Sus! Good item! Jess City na. 2 points na lang ang gikinahanglan sa Team Cebu City. Ala, punita na ko lang po. Buhi, panay ka, kini ay. Lagi. Walaw, punay kay buhi ba? Punay no kay buhi ba? Rak ito, harap, patay na. Ang dipinsa sa Team Cebu City. Woo! Grabe yan. Grabe yan. Rinakrak kayo, igi. Di ta magpabuntog. La, servisyo Reggie Caban. La. Kiri nakrakay. Why sinurindiray kay kaliwatan ni Daguhoy. La. Kurab. Binukbukan na sakto na. Kini Parinol. Wala. Gikulatan na sa Team Mandawi ang Team Cebu City. Action gibat ang depensa. La, buhay pa. La, nice play. Kula po binakrak. Wala! Sadam sabi na tukpon! Woo! Sabi na tukpon ni Sadam forever! Grabe yan, wow! Huli ba nga itong mga spectators nila? Grabe! Woo! You can get nothing but the best! Basta bakbakan sa mga super class you can get nothing but the best! Servisyo da Silent Assassin para 9. Bugsok! Giga, oy! Mamma mia! Why, nakahikap sa bula, oy! Sa Team Cebu City. Nasyak atong tirahan ni da Silent Assassin. 9 G's na kaibigan. Kini para Iguales na servisyo da Silent Assassin. Reggie again. Kanto tirada. Linambahay na sakto. Kinsa kay Ayay, knockout si The Mighty Mouse. Igo sa straight ni Mr. Explosive Jobert Barcinas. 9 BG sa itong skora. Wana, dikdikan ang labanan. Passenger seatbelt kay Wana. Binukbukay na ni sakto. Kini para 11 na. Hugtiin yung bakos niya.
Kinsa kay mataga kapitaka ni. Tokpo ni Sadam. South pa Rigi. La, kuha pa. Ala! Ilaga to na rescue Lobo. Kuha pa Kulapo. Ipata na wala. Gubaan ang may bitukan. Patay ni X. South pa. Tokpo ni Sadam. Viva Punit! Mamma mia! Mamma mia! What a shot coming from Sadam forever. Susan Roses. Woo! Grabe eh. 11-9 na, 11-9. Grabe eh. Wala, para champion na ang Team Cebu City. Para champion na ang Team Cebu City. Kaya sila ang midaog sa game 1. Para tudaks na na serbisyong Kulapo mga kaibigan. Wara, Lobo. Tokpo ni Sadam. Goodbye Philippines. I go to ball. Champion na ang Team Cebu City. Tudaks ang Team Mandawi sa atong bakbakan diri sa Sitio Riverside, Bulacau, Cebu City. Salamat kay sa atong sponsor nga si Boss Champ Anton Raga. Congrats Kulapo Sadam Jobert.